Yay, mami, I'm so happy. Kinakani ko sa Koryeso. Mag-basketball ko, mami. Dili ko papilon. Kaya nga no, maigo man ko ako man pinakagamay na bata, mami. Lord, dagan. Mura jud kag nakagawa sa hawla. Asa si Kench? Kench! Kench! Kenchoy! Asa ikaw, ikaw? Yeah. Ay, liwat ni Daddy Neri, oh. La, di ka mapakis ni Daddy, wak kay gatas. Junior Neri. Mami, enjoy ako. Ayo dito. Yeah! One! Jun, magpagunit bayot. Sige, cut ikaw. One. Cut ikaw dyan. 1, 2. Saan ikaw? Init ka ayo diha. Lagom na kay ka. Bye-bye. Ano yan? Slide yan? Ha? 1, 2, 3, 4. Asa ka, mama? Limpyo pa siya. Sige, slide ikaw, slide. Tita, gunit ni tita. Just focus na lang kung asa. Ayaw, humana na. Nakakawa na ka. Off. Diba na? Yeah! Yeah! Another. 1. Sige, nagtunas kina. Sige. Linya ikaw dito mo, Lola Luchi. Apil ko sa linya di, Lola Luchi. Sa estudyante ni mo, Lola Luchi. Linya ikaw. Minun sa ka, Baboy. Ha? Ano ano yan? Ano niya sa... Ikaw, linya dito. Yan, bebe. Sa mami no, mas si mami lang. Ikaw. Saan ikaw? Linya tayo doon. Dapat ka Kuya Kench. Kuya Kench. Tama na, oy. Kala po dahil kay murag bugat na bata dahil. Over na kali na. Pati guwang, alin na rin. Sunod taro, Mama Luchi, oh. Uy, ginoo ko. Utong-tutok. Nagdula-dula yung anak. Magpagunit. Na-enjoy ka dito? Ha? Enjoy ka dito? Yay! Kasi, sulti si mami. Mag-play unta tayo, mami. Enjoy ka dito. Ako sige kukunin mo, Doti. Let's go. Uy, tiguang, ali diri. Lagi conquer yun yung elementary department, tiguang. Bye-bye dito, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Tito. Kuya Kench! Tawaga, Kench! Sulod ka sa room ba? Hindi na tayo magsulod sa room. Ay. Ha? Ha? Oh, tama. Saan tayo? Ayoko doon. Dito lang tayo. No, ha, Nerios. You're so bad na, ha?
Drink water, B. Lagom na kay ka. Tiguang, ali diri. Ali ba? Garaon nang katawan lang ko ti. Ganon ka. Mega ko. Oo, position. Oh, grabe ka sa anak. Tingnin. Serious! Tuwang la unta one time go. Aron mi nga migmerese. Serious? Utong tutok init kaayo. Dagan jud imong anak tiguang. Dito ka magdagan no dito. Ayaw dira. Dito ka dagan. Mura ka nakagawa sa hula. Ano bird? Bird yun oh. Bye-bye! Wow, naglupad ang bird. Gukura. Tanaw na to kung kagukod ka sa bird. What can you say? Holiday kapoy. Speak more about yourself. Go on. Kapoy, kasi bantayan yung mataanan yung bugoy man din. I consider myself as a fool Serious! and but malik to siya. Amen. Bye-bye! Ano dito? What is the biggest challenge in your life today? The biggest challenge in my life today is considering myself Tama as na, uy. half full What na akong instead bata? of half empty. Thank you. Dagana sa dito kapon mag Doon na ba dito? talaguman na sa bata oy. Ito ng bata. Sunbathing ka gong. Serious! Hello. Stop na. Halika na dito. Alin na ikaw? Hindi yan ka mag-slide. Mamaya na tayo mag-slide. Hapon. Nakain ka ba? Di ba na magbasa yung likod? Iyahang ulo raman. Jump! 1, 2, 3, 4! Jump! 1, 2, 3! 1, 2, 3, 4! Jump! 1, 2, 3, jump! Yes! Mami! I love you, Mami! Awan na yung silong. Kiss, Mami! Kiss, Mami! Kiss, kiss! Yun na! Kiss ako, Mami! Ano yan? Ano ko, kalawin yung bata namin. Na-enjoy kasi yan din ha. Nging, 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 nging. Sa? Ha? Yaw-yawan yung bataan eh. 1, 2, 3, jump! Wow, hangin masyado dito, Mami. Buti na lang, hangin masyado dito. Masyadong hangin. Ano? Mami, masyado hangin dito. Pero init lang masyado. Kanina, kasi nagtakbo-takbo ako. No? Volleyball na po ikaw dyan. Naibayat! Dinig-iskwilaan ni Day. Iskwilaan na ikaw, bantay tiguwang. Bye-bye! Bye-bye! O, di lagi na maabot ni mong kuan, volleyball court. Oh my God, nalukop na niya ang Korea sa Tiguang Elementary Department. Sign off na tiway. Bye-bye. Miss you. Sawa na.